Da se kucamo? Ajde. Ajde. Ajde, sve ono, Živeli. živeli, Ja sam Miroslav Jovanović, Kragujevčanin po svemu i novinar po svemu. Ovim poslom se bavim profesionalno od 1977. godine i sve vreme sam proveo u jednoj redakciji, to je Svetlost, pa jedno vreme je bila Nezavisna Svetlost i kasnije Kragujevačke novine. Ja sam hteo da svoj život nastavim ovde, jer ovde je moja porodica, moji prijatelji, drugovi, moje ulice, moje kafane, sve je moje ovde. Kragujevačke novine su nastale 2009. godine kada smo mi vidjeli da vlasnici koji su kupili nekadašnju Svetlost vode firmu u propast. Svi smo dali otkaze, cijela redakcija i krenuli u projekat takozvane Kragujevačke novine. Nažalost, mi smo polovično uspjeli, novine i danas izlaze, međutim, ljudi koji rade praktično rade bez plata. Novinari Kragujevačkih su volonteri praktično od kad je ovde na vlasti Napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima. Poklopilo se da je u vreme dolaska naprednjaka stupio na snagu i zakon po kome je bilo dopušteno samo to projektno sufinansiranje. Njega nema i pošto naravno nema šansi da se samo finansiraju novine, to plaćaju novinari koji mesečno dobiju recimo po 8-10 hiljada, ne 80, nego između 8 i 10 hiljada dinara. Ja sam 2 godine pred penziju otišao na biro rada, kako zakon dopušta, i primao sam tamo 15.000 mesečno, a radio sam posao kao i uvek, mislim odgovorno, predano, nisam izostajao s posla i sa biroa rada sam, kao što rekoh, prošle godine u avgustu stekao penziju, koja je također mizarna s obzirom da novinari nikada nisu imali neke plate, pa je takva i penzija. Dakle, svelo se sve na preživljavanje. Najgore u cijeloj priči je što Kragujevac ostaje bez mladih novinara. Nema podmlatka. Čak su i oni mlađi koji su radili ovde potražili poslove na nekim drugim mestima, u nekim PR službama raznih firme, preduzeća i tako dalje. I bojim se da za nekoliko godina će ovde, ako se ništa bitno ne promeni, grad ostati bez novinara i novinarstva, dakle bez informisanja građana. Kada smo pokrenuli Kragujevačke novine 2009. godine u ovom tavanskom prostoru, ali dobro, to nama nije smetalo, važno je da je svaki novinar imao stolicu i računar. Bilo je 15-ak novinara, 2 fotoreportera, tehnički urednici i tako dalje. Međutim, danas se to svelo na samo nekoliko ljudi, prosto jer su ljudi otišli tamo, ja mislim nevoljno, ali iz nužde, tamo gde od rada mogu i da žive. Ovde to ne može. Nekako krpimo novine, ali to nisu novine kakve bismo mi hteli da budu, jer jednostavno sa tako malim brojem ljudi ne mogu da se prave i dobre kvalitetne novine. Dakle, ja sam okarakterisao ovaj postupak kao organizovanu osvetničku grupu. Sudije koje su radile u svemu tome, čak i neki advokati druge strane koji su zastupali one koji su nas tužili,
su jednostavno hteli da se osvete ne samo meni, nego praktično novinarstvo u Kragujevcu ovde. 42 godine sam radio kao novinar i na kraju ću da živim kao jedan penzioner koji je na granici socijalnog slučaja. Šta će od toga biti, ja ne znam, ali mogu da završim samo jednim kratkim vicem. Znate, pijanac sedi u kafani, izlazi konobar ga opominje, niste platili, a on mu odgovara, plaćam životom.